Enggak putus-putus, Miss. No? Oke, aman ya suara saya. So, let me know ya. Kalau misal suara saya sudah mulai putus nyambung, let me know ya. Silakan kasih tahu saya aja. Saya kan nggak ngerasa ya kan. Oke. Alright, so today we're gonna have the topic about social media influencer. Did you watch the video and try to practice the pronunciation? Putus-putus, Miss. Sorry. Did you learn it? Sudah jadi tadi topik yang di Oke. How about the task? Did you finish the task in e-learning? Reading task 1? Sudah? Sudah, Miss. Yes, great. And we will have another exercise ya. Reading task-nya kan cuma sekilas, hanya ada beberapa nomor dan itu terkait dengan vocabulary ya, from the reading text. And let me share the screen for today's material. Oke, tadi sudah dipahami kan ya teks yang dari video itu. So anyone here who can give the summarize of this text? Siapa yang bisa giving summary atau intinya, teks ini intinya tentang apa? Wants to share the idea of this text, please? Anyone? Who wants to give the idea, the summary of this text, please? Tadi kan sudah saya minta pelajari. Ini persis seperti yang di video yang tadi saya minta teman-teman untuk memahami teksnya, kemudian baru mengerjakan reading task. Anyone, please? Okay, Nashwa. Nashwa Nabila Khairuddin. Yeah. Please. What is it about? This text told us about how to become influencer. Mm-hmm. And then? Gimana cara untuk menjadi influencer? So, how to become influencer? What should we do? What are the tips? Choose your niche itu bacanya gimana, Miss? Niche. Yes. Choose your niche, choose your medium, and write an interesting view. Post regularly and consistently. Tell an interesting story. Make sure people can easily find your content. That is. Okay. So related to these tips, do you want to be a social media influencer or now you have been an influencer, Nashwa? What do you think? Yes, I wanna be such an influencer, but now I can't post it constantly. Okay. So what is your specialty? I mean, in what area do you want to do you want to focus on? On literature. Sorry? Literature. Okay, great. So do you like reading a book?
Yes, I like to read books so much. Great. And then, what have you done from reading the book? Jadi, Reading the book. misal kamu suka reading book, kemudian apa yang bisa kamu lakukan as the influencer from your hobby? Sometimes I joined the reading book challenge. Okay, great. And then, do you share the idea related to the book to others? I mean, did you post the value of the book? Yeah, sometimes I share it, but I can't do it constantly. I still Okay, can. great. Yeah, maybe later on ya. Okay, great. Jadi selama kita masih bisa memberi manfaat untuk orang lain, ya kan? Apalagi sharing hal-hal yang positif seperti itu, you can do it ya. Just follow your passion. Okay, great. And we are going to have the exercise. Kita langsung to the point ya. Kita bahas exercise-nya ya, karena tadi teman-teman sudah pelajari teksnya. Saya tidak meminta untuk baca teksnya lagi, tapi tadi sudah disebutkan inti teksnya seperti itu. Now we will have exercise 1. It is true and false. Ya. Actually, I have posted this material also in e-learning. Silahkan teman-teman sambil buka teksnya yang sudah saya taruh di e-learning juga, PDF-nya ini. Jadi saya buka exercise ini dan teman-teman bisa buka di device teman-teman teksnya ya. Now number 1, an influencer needs to know about as many topics as possible. For example, fashion, travel, technology. Is it true or false according to the text? What do you think? Should we know so many topics or only focus on one topic for being an influencer? Is it true or false? Number 1, the statement number 1 in this exercise. Hello, everyone. Any idea? Yeah? False. Yes, good. Yeah. So you do not need to know so many topics. You just choose one niche. Ya. Jadi cukup cari aja satu area, satu bidang gitu yang pengen ditekuni. Ya. If you want to be an influencer, maybe if it is about fashion, ya udah tekuni tentang fashion ya. Seluk-beluk segala macam tentang fashion, and then you give influence, you persuade people to, maybe if you are as the endorser ya, misalnya menjadi endorser gitu, menerima endorsement, berarti bisa mempengaruhi orang untuk beli produknya, kalian lebih paham tentang fashion gitu. Jadi you only need to choose one niche, not so many topics or so many area ya. Okay, good. Kemudian number 2. Tadi yang jawab siapa? False, number 1. Saya. Mbak Nashwa. Okay. Now we have number 2. Anyone who wants to try to answer number 2, please raise your hand on Zoom. Silakan angkat tangan di Zoom, biar saya notice namanya. True. Ya, angkat tangan dulu di Zoom, nak. Baru dijawab, dibaca. Oke, Mbak Ulfim ya, Saro. You need to read the text. Companies are paying some influencer up to 25 to post about their products.
$25,000. $25,000. Thousands. Thousands. Nah, dollars. Mhm. True, Miss. Okay, great. Yeah, so based on the text, yeah, companies are paying some influencers up to $25,000. Jadi perusahaan itu berani bayar mahal ya untuk influencer itu karena dibantu buat marketingin produknya, kan? Okay, great. Now we have number 3. Who wants to answer this one, please, for number 3? Silakan angkat tangan di Zoom. Ayo nak, just make it quickly. Faras and Yolan. Okay, Faras or Yolan? Maybe Yolan, Miss. Okay, Yolan. What is your last student number? 4. All right, good. Okay, please read the text. Okay. Most influencers blog or microblog. False. Try to false. Yeah. False. Are you sure the answer is false? Tadi sudah dipahami teksnya. Oh no, Miss. True, Miss. True ya. Sambil dibuka teksnya ya di Yes. device-mu sendiri. Okay. The tips number 2. Choose Okay, your good. medium and write interesting bio. Answer, please. Okay, kalau sudah, you can lower your hand, Mas Yulan. Okay, the next one will be answered by Gabriela Lubaba, please. Gabriela, do you want to answer number 4? Yes, Miss. Okay, please. Maybe true, Miss. Okay, you can read the sentence. You can chat with your followers using your bio. Bio atau Bayu bacanya? I don't know, Miss. Tadi kan sudah saya minta untuk menyimak pronunciation yang di video, ya. Jadi itu tadi saya gunanya Yes, Miss. video buat teman-teman itu buat nyimak pronunciation-nya. Jadi biar tahu ya, kayak tadi pronunciation-nya yang jarang kita temui vocab-nya itu kayak niche, itu kan tadi sudah dicontohin di video itu bacanya niche. Choose your niche, ya, something like that. Kemudian bio, ini bacanya ya. Coba nanti disimak lagi ya videonya, biar teman-teman bisa belajar pronunciation-nya. So you can say bio, ya, biodata gitu. Kalau bahasa Indonesianya memang bio gitu ya, but in English we can say bio. Okay,
So as your experience ya, ini kan teman-teman pasti semua punya Instagram ya kan, and you have a bio in your Instagram. Can you chat from your bio? Can you chat the followers from the bio? No, no, Miss. No, yes, actually the answer is false ya. Kalau mau chat itu lewat apa? Direct messenger ya, direct message I mean. Kalau chat itu kan lewat DM-nya, bukan bio-nya, begitu ya. Okay, so number 4 is actually false. Yeah, you cannot chat with your followers using your bio. Yeah. Okay, thank you. Now we have number 5. Wants to answer, please? Ahmad Haryono. Yes, Miss. Your post should not only be attractive, but should tell a story. True. True, very good answer. Yes, so as influencer, you need to post long sentences, yeah, very long sentences. You can tell a story maybe about the product or about your own daily life, ya, something like that in your posting, ya, gitu. Jadi your followers will be more attractive to you. Okay, good. Now we have number 6. Mbak Nabila Shema, please. Number 6, you can become a social media influencer in a short time. False. Okay, false. Good answer. It's actually in a long time ya, not short time. Kalau udah sekali jadi influencer ya udah tekuni begitu ya. Okay. Mbak Nabila Shema, your last student number is 3. 3. Okay. Good. Great. Now we have exercise 2. You need to fill the blank, yeah, only complete the sentence based on the words. Number 1. People sometimes need blah 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 to buy some product. People sometimes need what? Any idea for number 1? Di sini perlu diisi dengan a person. Maksudnya di sini need a person. Who is the person? Followers. Apakah followers di situ dari pilihannya yang merupakan person itu ada influencer, ada followers. Apakah followers atau influencer yang lebih cocok? Influencer. Karena nanti yang followers ada di nomor lain jawabannya. Ya. Okay, good. Number 1, the answer is influencer. Barusan yang jawab masih apa? Barusan yang jawabkan tadi, influencer siapa? I am, Miss. Mas Dava Akila. So let me check. Okay, Dava Akila Misyafa. About number 2. How about number 2? Who wants to try to answer? Mas Salman Hasan Ansori, please. Maybe catch, Miss. Catch. Okay, you can read the complete sentence. When telling the story, it has to catch attention of public. Good, ya. Menarik perhatian gitu ya, catch the attention. Very good. Number 3, please. Yang angkat tangan ada Faras and Yolan.
Yang pertama, okay, please. Faras or Yolan? Faras, Miss. Okay. We need to have blah 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 if we want to do something. The answer is passion. Passion. Patient ya. Artinya apa? Sabar ya. Oke, kita harus punya kesabaran kalau kita mau ngapain gitu ya. Mau jadi influencer juga harus sabar gitu ya, nggak harus langsung otomatis banyak endorsean yang masuk ya. Jadi harus tekuni dulu, baru kalau banyak followersnya baru endorsean masuk ya kan. Okay, now number 4. Who wants to answer? Mutamimah, sorry. Mbak Utamimah mau jawab nomor 4? Yes, Miss. Choose the specific area that most interested in. Choose the specific area. Very good. Number 5, please. Number 5, Mbak Nur Aziza. Yes, Miss. Maybe followers. You can write the complete sentence, please. Every social media influencer has many blah 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 if they keep post interesting bio. Followers. Yeah, influencer has many followers. Very good answer. And now we have number 6, please. Number 6, please raise your hand. Yang belum menjawab sama sekali, silakan mencoba untuk menjawab. Nisa Aflahul, okay, please. Yes, Miss. Companies choose the influencer that can persuade customers to buy their products. Yeah, persuade. Very good. What does it mean, persuade? Mengajak. Meyakinkan, maybe. Apa artinya? Meyakinkan, Miss. Ya, meyakinkan atau mempengaruhi. Ya. Okay, great. Now we have the next topic. It is about English proficiency test trivia in reading checks. I mean the tips for TOEFL test ya, for reading section. Yang minggu lalu kita sudah belajar itu tips untuk menjawab soal reading di TOEFL itu ada finding main idea, kemudian yang waktu asynchronous learning saya kasih topik tentang stated and unstated detail questions ya. And now we have another tips. It is about finding the pronoun reference ya, finding the pronoun reference. Pronoun reference itu adalah rujukan dari pronoun yang disebutkan ya. Yang namanya pronoun itu pasti menggantikan noun ya. Oke, jadi pronoun itu adalah kata ganti seperti she, he, it, they, them ya. Itu semuanya itu namanya pronoun ya, kata ganti. Nah, bagaimana sih cara menjawab soal TOEFL dengan cepat ketika ada soal tentang pronoun reference ini? So, sorry, kepencet. Mana tadi? Ya, saya tunjukkan dulu yang di tabel ini. How to identify the question. Contoh soalnya seperti apa tentang pronoun ini. Jadi nanti akan ada the pronoun bla bla bla, misalnya it gitu ya. The pronoun it in line X di baris keberapa ya, refers to which of the following itu. Nah, cara menjawab dengan cepat, where to find the answer. The line where the pronoun is located is given in the question ya. Kita langsung fokus pada di situ disebutkan di baris keberapa gitu, di line keberapa. Kemudian the noun that the pronoun refers to is generally found before the pronoun. Kita membaca sentence ya, kalimat sebelum pronoun itu. Contohnya, di soal TOEFL ini
kita baca dulu questionnya ya. Kalau kita baca teksnya itu kelamaan. Yang pertama kita langsung baca questionnya yang diminta di line keberapa dan pronoun apa. Gitu. So the question is the pronoun they in line 5 refers to pronoun they in line 5. Kita langsung fokus line 5. Jadi dalam soal TOEFL nanti akan ada ini barisnya sebelah kiri itu line ada 5, ada 10 itu berarti baris kelima. Amater. Ya. They di situ kita baca sekilas kalimat yang ada they-nya. They have digestive fluids to obtain the necessary nutrient from the insects. Ya. Oke. Kemudian kita baca kalimat sebelumnya. Kita cari noun yang tepat untuk menggantikan they. Ya. Yang namanya pronoun pasti menggantikan noun. Nah, jadi kita cari noun yang paling tepat. Kalimat sebelumnya, in order to survive, these plants have developed mechanism to trap insects within their foliage. Yang paling tepat untuk menggantikan they adalah these plants. Ya, misal kata these plants kita taruh di they itu logical artinya, cocok dengan arti di kalimat itu. Misalnya, they kita ganti these plants. These plants have digestive fluids to obtain the necessary nutrient from the insects. Itu artinya pas, gitu ya. Jadi, itu tadi cara mencari pronoun reference, ya. Kita langsung fokus pada line keberapa. Kemudian kita baca satu kalimat itu dan kita cari noun di kalimat sebelumnya yang paling tepat. They itu kan untuk plural, pasti nanti noun-nya itu juga plural. Di sini these plants itu plural, tandanya menggunakan s. Tuh, ya. Kalau dalam bahasa Arab ini kita belajar pronoun itu kayak isim domir, ya. Isim domir itu kan menggantikan yang sebelumnya, kan, misalnya itu kan. Nah, seperti itu. Jadi ini kayak isim domir bahasa Arab. Itu coba langsung kita ke contoh soal. Kita langsung baca soalnya dulu. Number 1. The pronoun it in line 2 refers to. Kita langsung fokus pada line kedua. Line kedua, ya. Yang ada it-nya itu, it is a bright moon which allows farmers, ya. Langsung teman-teman fokus. Ini on nice bla bla bla. Gak usah dibaca panjang-panjang ya, cukup sekilas saja. Nah, habis itu kita gantikan it karena ini bicarakan tentang it is the bright moon gitu kan. Jadi pasti tentang moon gitu. Nah, dari pilihan A, B, C, D, kira-kira yang paling tepat itu yang mana? Apakah equinox, apakah the sun, apakah the harvest moon, apakah the night? What is the answer? Apa kira-kira jawabannya? It, pronoun it di situ menggantikan apa? Harvest moon. Rujukannya. Yes, good ya. Jadi it itu merujuk ke the harvest moon. Kan? So, kalau kita masukkan the harvest moon is a bright moon which allows farmers to work late, bla bla bla. Kan cocok kan ya, artinya masuk kan, logical kan. Itu contohnya seperti itu ya. Mencari pronoun reference. Very good. Now we have the next number. Coba teman-teman jawab ya. Number 3. Langsung kita ke number 3. Baca dulu soalnya. The pronoun it in line 2. Line 2 berarti yang ini ya. Dalam susi from that time it has grown in popularity, particularly in New Orleans, blah blah blah. Okay, any idea the answer for number 2? It refers to apakah Mardi Gras, apakah France, apakah that time, atau New Orleans?
Margigrass. Geser. Iya, good. It refers to Mardi Gras, ya, refers to ini, ya. Oke, karena di situ Mardi Gras di sini adalah sebuah perayaan gitu ya. Di sana di France itu celebration gitu ya. Tuh, kalau kita masukkan Mardi Gras ke it di situ itu cocok ya. Artinya jadi lebih logical. From that time, Mardi Gras has grown in popularity. Kalau kita memasukkan Friends misalnya, nggak cocok karena dia nggak ngomongin tentang Friends ya kalimat ini. Tuh. Kemudian that time juga nggak cocok, New Orleans juga. Nah, apalagi New Orleans ya. Padahal kalau kita mencari pronoun reference itu pasti noun sebelumnya, bukan setelahnya. Gitu ya. Noun di kalimat sebelumnya. Jadi yang paling cocok adalah Mardi Gras. Good. Now we have the next one. We have number 5. The pronoun they in line 3 refers to, oke, kita cari line 3 yang ada they-nya, yaitu ini dia. Nah, oke, silakan teman-teman cari jawabannya lebih tepat. Apakah the business days, apakah the statistics, apakah stocks and bonds, apakah 4 different types. Apa jawabannya? Any idea? Langsung aja dijawab. Atau ada yang angkat tangan? Nggak ada yang angkat tangan? Silakan langsung coba dijawab. They refers to Dow Jones averages. apa? Dow Mbak Jones, Nashwa mau menjawab. Dow Jones averages. Yang ini, Miss. Ya, itu kan ada pilihannya. Apakah A, B, C, or D? The statistics. Yes, very good. They refers to the statistics. Ya, ini dia. Ya, jadi kalau stock and bonds ini tidak mungkin karena dia adalah noun setelahnya they. Ini nggak mungkin ya. Kemudian 4 different types ini juga tidak. Nah, kalau misal teman-teman tadi bingung apakah business days atau statistics, nah coba aja kita masukkan noun itu ke they-nya ini. Kalau misalnya business days ini kita masukkan. The business days are based on the select group of stock and bonds. Artinya nggak cocok, nggak logik ya. Kalau yang the statistics ini lebih tepat. The statistics are based on a select group of stock and bonds. Jadi ini ngomongin tentang saham, ya, statistik pergerakan saham itu maksudnya. Stock and bonds itu saham dan obligasi, ya. Jadi gitu. Kalau teman-teman ada yang sudah melek saham, ya, misal sekarang sudah mulai investasi di saham gitu, pasti paham ini tentang stock and bonds gitu. Bahasa Inggrisnya itu stock ya, saham itu. Gitu. So the correct answer is this statistics ya. Jadi kalau ada pronoun reference seperti ini teman-teman nggak perlu baca keseluruhan teks ya, the whole text it will takes time too long ya. Kalau kita baca keseluruhan, kita cukup langsung tertuju fokus pada line keberapa ya, dan pronoun ini menggantikannya itu kita mencari sentence sebelumnya ya, noun yang tepat di sentence sebelumnya. Tuh. Do you get the point? Paham semuanya? Yes, Miss. Great. Yes. Jadi kalau misal ada soal reading itu kan biasanya satu teks ada diikuti 10 soal gitu kan. 10 soalnya itu ada main idea, ada detail question. Detail question itu misalnya according to the text, langsung pertanyaannya tentang isi teksnya misalnya. Atau soal tentang not stated detail. Kalau yang kemarin kita belajar not stated detail itu
Itu yang biasanya ada note-nya. The followings are based on the text, except, kecuali, atau the followings are not stated in the text. Ya, itu. Nah, kita cari dulu soal yang paling gampang. Yang paling gampang adalah pronoun reference ini, karena kita nggak perlu membaca keseluruhan teks. Kalau pronoun reference itu kan tinggal mencari pengganti yang cocok apa, merujuk kemana, gitu kan. Jadi itu untuk mempersingkat waktu menjawab soalnya. Kita baca soalnya dulu, kemudian segera dicari, langsung fokus ke teksnya yang mana, line keberapa. Kalau misal kita dulukan yang main idea, misal kita kan harus mikir dulu ya, ini main idea yang cocok yang mana ya, harus baca teksnya, kayak gitu. Tapi kalau yang pronoun reference kan nggak perlu baca teks lama-lama, udah merem aja udah tahu jawabannya, gitu kan. Gampangnya gitu. Tuh. Kemudian soal yang mudah itu juga tentang sinonim, itu juga nggak perlu baca teks lama-lama. Yang penting kalau ada soal reading, gimana caranya kita bisa saving time. Biasanya soalnya terkecoh di baca teksnya, ya tiba-tiba waktunya habis gitu. Padahal sebenarnya kalau tahu triknya, kita bisa dulukan mana soal yang termudah. Tuh. Alright, so related to TOEFL trivia and also related to the text before, yeah. Any question about this topic? Ada pertanyaan? Oke, kalau sudah paham semua, I'm going to check your attendance. Saya cek presensinya. Yang sudah jawab tadi nggak saya panggil lagi ya. Akromunisa? Miss. Abdullah Kafabi? Ufiqoh? Hadir. Afan Fajri? Hadir, Miss. Riza Malik? Hadir, Ma'am. Miza Maulidia? Hadir, Bu. Sulistiani? Present, Miss. Idan Halid? Hadir, Miss. Syarifi Lu'ul? Hadir, Miss. Oktana Dipenta, sorry. Oktana Dipenta Amrullah. Lanjut. Raffi Hidayat. Hadir, Miss. Oke. Muhammad Ubaidillah. Latifah Nurul Hidayah. Hadir, Miss. Syera Rifa. Hadir. Diah Puput. Hadir, Miss. Mutamimah. Oh, tadi sudah jawab ya, sorry. Nura Atika. Hadir, Miss. Next, Rifantara. Para sudah, sama sudah. Ahmad Naufal Nasrullah. Muhammad Zaki Ubaidillah Ma'ruf. Fawas Zulkifli. Wilda Tamimatul. Hadir, Miss. Sebentar, saya cek lagi. Ada yang mungkin tadi saya panggil tapi belum respon. Silakan, siapa? Nggak ada? Berarti tadi yang nggak respon memang nggak hadir ya. Yes. Nah, hadir berapa ya? Cuma 28 ya? 28 sama saya, 27. Oke, jadi saya ingatkan lagi ya, kalau teman-teman ada kelas asinkronus, ya,
just go to e-learning at 6:30. Kita jam kuliahnya itu kan 6:30. Jadi segera teman-teman buka e-learningnya di jam 6:30, kemudian dicek mana yang harus dipelajari, mana yang harus diselesaikan. Due date-nya itu kan tertulis di situ. Due date itu maksudnya deadline-nya. Misal waktunya hanya 30 menit, 6:30 sampai jam 7. Ya udah segera dikerjakan ya. Yang gercep gitu ya, sat-sat bet-bet gitu loh ya, kalau ada perkuliahan gitu ya. Jadi jangan masih harus entar dulu ini saya mau ada keperluan lain dulu. Nah itu ya kalau mau maksimal kuliahnya ya, nanti bonusnya nilainya juga maksimal ya, silahkan tadi sat-sat bet-bet ya. Kalau kuliah 6:30 ya udah, kalau kita ada Zoom udah join Zoom. Kalau asinkronus ya udah ke e-learning, itu sesuai instruksi dan dipelajari dengan maksimal. Kalau nggak paham ya nanya gitu ya. Don't worry, insya Allah saya akan menjawab segala pertanyaan teman-teman ya, nggak usah sungkan-sungkan gitu. Oke, any question? Sekali lagi ada pertanyaan? Tidak, sudah paham semua ya. So we need to capture this class before ending our class. Silakan minta tolong Mbak Nashwa. Sudah, Miss. I've done. Oh, sudah di capture. Sudah. Yeah. Thank you so much. So see you next meeting. Let's end our class by reciting dua. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, keberkahan, apalagi hari ini alhamdulillah kita sudah sampai ke nisfu Sya'ban ya kan, dan sebentar lagi Ramadan. Semoga selalu diberikan keberkahan, kemuliaan kepada kita semuanya dan kelancaran dalam belajar ya. Tetap semangat semuanya. See you next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.